बंधु माने आज हेउछि चलित वर्षर अंतिम तथा दीर्घतम एवं भयंकर चंद्रग्रहण। एही चंद्रग्रहणटी अत्यंत विरल अटे कारण यह राहुग्रस्त पूर्ण चंद्रग्रहण हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने आजिर दिन रे नकारात्मक शक्तिर ऊर्जा बहु मात्रा रे बढ़ी जाय थाए कारण ग्रहण हेउ किंबा पराग हेउ एही समय दैवी शक्ति कम हो जाय थाए एवं नकारात्मक शक्तिर प्रभाव अधिक रही थाए। तो बंधु माने एपरी परिस्थिति रे आपण निजर फायदा पाई एक उपाय निश्चित भावरे पालन करिपारिबे। आजिर दिन रे जदि आपण नाली लंकार एही उपाय को पालन करूछंती तो एहा द्वारा आपण आपणक जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़िए समस्यार समाधान करिपारिबे। कारण आजिर दिन रे जदि आपण एही उपायटी को करूछंती तो एही उपायटी आपणकु 100 गुणा अधिक फल प्रदान करिपारिबो। तो निश्चित भावरे आजिर दिन रे आपण नाली लंकार एही उपायटी को निश्चित भावरे पालन करंतु। नाली लंकार एही उपाय द्वारा आपणक जीवनरु शत्रु भय दूर हेबा सहित आर्थिक समस्या मध्य दूर होइजिबो। आपणक गृह रे जदि कहार खराब नजर लागिछि किंबा कोनोसी खराब शक्तिर प्रभाव रहिछि से सब मध्य दूर होइजिबो। कारण नजर दोष रे एपरि शक्ति रही थाए जहा आपणक उन्नति को नष्ट करि देइ थाए, गृहर सुख समृद्धि को संपूर्ण भावरे नष्ट करि देइ थाए। तेणु जदि आपणको लागुछि आपणक गृह रे सेपरि किछि समस्या रहिछि, आपणक उपरे किंबा आपणक घर उपरे कहार नजर दोष लागिछि किंबा कोनोसी तांत्रिक विद्यार प्रयोग करा जाइछि किंबा आपणक जीवन रे शत्रु संख्या बहुत अधिक मात्रा रे रहिछंती, नाली लंकार उपाय आपण निश्चित भावरे पालन करंतु। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने प्रत्येक व्यक्तिक जीवन रे सुख एवं दुख आसी थाए एवं जाई थाए, मात्र बेले बेले आम जीवन रे किछि एपरि समस्या आसी थाए जहा जीवार ना ही नै न थाए एवं एही कारणरो आमे सब बेले चिंताग्रस्त रही थाओ एवं एपरी परिस्थिति रे आमे माने ईश्वरंकर शरण रे जाई थाओ एवं आमे जदि वास्तव रे प्रकृत श्रद्धा एवं विश्वासर सहित भगवान को डाकी थाओ तेबे से आमको सेही समस्या रो बाहर को मध्य नै आसी थांती। तो एपरी परिस्थिति रे आजी मो आपण माननकु एक एपरी उपाय विषय कहिबाको जाउछि जे उपाय को पालन करी आपण निज जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़िए समस्यार समाधान करि पारिबे। बंधु माने आपण माने जानिथिबे आजिकार दुनिया रे हमर बंधु कम एवं शत्रु अधिक रही थांती। एपरि किछि व्यक्ति आम सहित रही थांती जे माने उपरकु तो हमर बंधु भली व्यवहार करि थांती, मित्र भली देखि होई थांती, किंतु वास्तव रे से माने हमर शत्रु होई थांती। हमर उन्नति को से माने सह्य करि पारि न थांती, जहा फल रे हमकु समस्या रे पकाइबा पई से माने अनेक प्रकारर चेष्टा मध्य करि थांती। तेबे शत्रु आपणकर कार्य क्षेत्र रे थाई पारंती, आपणकर व्यवसाय क्षेत्र रे थाई पारंती, आपणकर पाख पड़ोसी रे मध्य थाई पारंती। तो एपरी परिस्थिति रे शत्रु मानक ठारू रक्षा पाइबा पई आपणकर शत्रु मानकर विनाश पई आपण एही उपायटी निश्चित भावरे पालन करि पारिबे। बंधु माने जदि आपणक उपरे कोनोसी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रही थाए किबा कोनोसी कला जादूर प्रयोग करा जाय थाए तेबे आपण आपणक जीवन रे कदापि भी उन्नति करि पारि न थांती। आपणक उन्नतिर सबु रास्ता गुडिक बंद होई जाय थाए। तो आपण जदि एही उपायटी को परिनेउछंती तो निश्चित भावरे ए सबु समस्या गुडिक आपणक जीवन रु दूर होइजिबो। तेबे आज मो आपणको लाल लंकार किछि एपरि उपाय विषय रे कहिबाको जाउछि जदि एही उपाय गुडिक आपण करिनियंती तो आपणक जीवन रु शत्रु भय दूर होइजिबो एवं आपणक उपरु सब खराब शक्तिर प्रभाव मध्य दूर होइजिबो। तेबे आपणक जीवन रे जदि शत्रु संख्या बढ़ी जाइछंती, जेउ आडे गले आपणको शत्रु भय लागि रहउछि किंबा आपणक शत्रु माने जदि आपणक विरुद्ध रे एपरि किछि कार्य करूछंती जहा द्वारा प्रत्येक क्षेत्ररु आपणको कष्ट मिलुछि, आपणको समस्यार सामना करिबाको पडुछि एवं ए सब समस्यारो आपण मुक्ति पाइबाको चाहुछंती तेबे आपण 3टी नाली लंका को जलाई एही छोटिया उपायटी करि नियंतु।
ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ନାଲି ଲଙ୍କାଟି ବହୁତ ରାଗ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଏହାର ରାଗପଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖରାପ ନଜରରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଏହା ତୁରନ୍ତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ନଜର ଉତାରିବା ପାଇଁ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଲମରିଚର ଉପାୟ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଲାଲ ଲଙ୍କାଟି ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ହିଁ ଏହାର ଉପାୟକୁ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାଏ। 1 ରୁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କଳା ଚାତୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଭଲ ଲାଭ ହେଉଥିବ, ତ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଦଳରେ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଲାଲ ରଙ୍କାର ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ 3ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଜଳାଇବାର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାର ଅଛି? ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ନାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏମିତି ଲଙ୍କା ନେବେ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବି ଲେଖା ହୋଇନଥିବ, କୌଣସି ଗାର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନ ପଡିଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଦା କାଗଜଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଲମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି। ଏପରି କଲମ ଯାହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବ, ତାର ସାହିଟି ଯେପରି କଳା ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଏପରି ରୁମରେ ବସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ, ଯେମିତି ସେହି ରୁମକୁ କେହି ନ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ନ ପଚାରନ୍ତି। ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ କେହି ଦେଖି ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ତ ଏହି ଉପାୟଟି ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇ ନଥାଏ, ଏହି ଉପାୟଟି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହୋଇ ବସିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିବେ। ଭୂମି ଉପରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଖଟ ଉପରେ କିମ୍ବା ଚେୟାର ଉପରେ ଆପଣ ବସିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଗଜଟି ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗର ପେନଟି ନେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁର ନାମ ଆପଣ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କିଛି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଇପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମିତ୍ର ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବେ। ତ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।
तेणु आपण कहार नाम न लिखि कागज उपरे शत्रु लिखिबे। तापरे आपण जो डेंफ लागिथिबा 3टी नाली सुखिला लंका नेइथिबे सेही 3टी लंका को हाथ रे धरी आपण निज मुंडरू पाद पर्यंत 7 थर एंटी क्लॉकवाइज बुलाइबार अछि। तो आपण निजे ही सेही लंका को हाथ रे धरी मुंडर ऊपर ठारो पाद तळ पर्यंत एंटी क्लॉकवाइज 7 थर बुलाइबार अछि। तापरे जो कागज रे आपण शत्रु लिखिछंती सेही कागज ऊपर आपण सेही 3टी नाली लंका को रखि दियंतु एवं जो कर्पूर खंडटी आपण नेथिबे से कर्पूर को मध्य आपण लंका पाखरे कागज ऊपर रखि दियंतु। तापरे आपण से सब को एक एपरी जगह को नहीं जांतु जो स्थानटी पूरा खोला होइतिबो। आपण निजर बालकोनी को नहीं पारिबे, छात ऊपर को मध्य नहीं पारिबे। तेबे ध्यान रखिबे जेतेबेले आपण ताकू नेकी जळाइबे सेतेबेले जेमिति आपनको केही न देखंती ए कथारा आपण ध्यान रखिबे। तेबे जदि आपण राति रे उपायटी करिनियंती तेबे आपनको पई सब दृष्टि रो भलो रहिबो। तेबे सेही लाल लंका एवं सेही कागज जहा ऊपर आपण शत्रु लिखिछंती एवं सेही कर्पूर खंड को एकाठी आपण जाली दियंतु जेमिति संपूर्ण भाबरे सब किछि जळि जिवो सेही भली आपण ताको जळाइबे। तेबे ए सब जळि सारिबा परे एहार जो पाउंस रहितिबो ताकू नै आपनको आपनकर घरर बाहरे फोपाडी देबार अछि। जदि एही उपायटी को आपण राति समय करूछंती तो आपण एहार पाउंस को ता परदिन मध्य फोपाडी पारिबे एवं चाहिले सेही समय मध्य आपण ताको फोपाडी देई पारिबे। एवं जेतेबेले आपण सेही पाउंस को फोपाडी के आसीबे तो भूले मध्य पछको चाहिबे नाही, फोपाडीबे एवं सीधा आपण आपणकर घर को आसीबे, बिल्कुल भी आपण पछको चाहिबे नाही। जाहाको कि आपणको ए कथार संपूर्ण भाबरे ध्यान रखिबार अछि। एही उपायटी को आपण सप्ताहर कोनोसी भी बाररे करि पारिबे, कोनोसी भी दिन रे आपण एही उपायटी को करि पारिबे। तेबे मने रखंतु एही उपायटी को अति कम रे आपनको 3 थर करिबार अछि, अर्थात 3 दिन आपनको एही उपायटी को करिबार अछि। जदि आपण 3 थर लगातार एही उपायटी को करि नेउछंती निश्चित भाबरे आपण एहार प्रभाव आपणक जीवन रे देखिबाकू पाई परिबे। आपणकर समस्त शत्रु धीरे धीरे दुर्बल होई जिबे। आपणक विरुद्ध रे से माने आउ कोनोसी भी षडयंत्र करि परिबे नाही किबा जदि भी करंती तार कोनोसी भी प्रभाव आपणक ऊपर पड़िबो नाही। से माने आपणकर कोनोसी क्षति करि परिबे नाही। एहा सहित आपणक ऊपर जदि किछि नजर दोष थिबो किबा कोनोसी भी कला जादुर तंत्र शक्तिर प्रयोग आपणक ऊपर करा जायथिबो तो ताहा मते संपूर्ण रूप रे नष्ट होई जिवो एवं धीरे धीरे पुणी थरे आपण उन्नति करबा को लागिबे। आपणकर घर हेउ किबा बिजनेस हेउ आपण धीरे धीरे ए सब रे उन्नति देखिबा को पाइबे। एहा व्यतीत नाली लंकार आहुरी अनेक किछि उपाय मध्य रहिछि। तेबे जदि आपनको दीर्घ दिन धरी कोनोसी रोग बेमारी लागि रहिछि, अनेक चेष्टा परे मध्य आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसी पारु नाही, तेबे समस्त प्रकारर रोग एवं दोष को दूर करिबा पई आपण 7टी नाली लंका नियंतु, किछि कला राशि, 7टी जायफल एवं किछि फिटिकिरी नियंतु। 7टी फिटिकिरीर टुकुड़ा नहीं जांतु। गोटे लाल कपड़ा रे ए सब को आपण रखि दियंतु एवं एहा को गोटे पुटली बनाई दियंतु। ताकु नै जदि आपणक घरर कोनोसी सदस्य दीर्घ दिन धरी कोनोसी बेमारी रे पड़ी रहिछंती तो तांको पाखरे एही पुटलीटी रखि दियंतु। तेबे एही उपायटी को आपणक शुक्रवार दिन करिवार अछि। तो शुक्रवार दिन आपण एही पुटलीटी को नेकी तांको पाखरे रखि दियंतु। ता पर दिन अर्थात शनिवार दिन सेही पुटलीटी को नेकी आपणक घर पाखरे थिबा कोनोसी भी ओस्त गछ मूल रे रखि दियंतु। जदि आपण एपरी करंती तेबे देखिबे सेही व्यक्तिंकर स्वास्थ्य रे धीरे धीरे सुधार आसीबाको लागिबो एवं से निजको सुस्थ अनुभव करिवे। जदि आपणकर कोनोसी आपणकर धन कोनोसी जगह रे अटकी जायछि, आपण काहाको धार करज देइछंती ताहा आपणको फेरस्त मिलि पारो नाही किबा कोनोसी भी कारणरो आपणकर टंका केउठारे अटकी जायछि एवं आपणको ताहा मिलि पारो नाही, अनेक चेष्टा परे मध्य सेही टंका आपणको मिलि पारो नाही, तो आपण गोटे कपड़ा रे लाल लंका बांधी रखि दियंतु एवं गोटे सप्ताह परे
ସେହି କପଡାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କପଡାରେ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ 7ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡାରେ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୁଟଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜନେସରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ